kifo yako. Muache kuongea mabaya wachungaji, muache kutukana wachungaji, muache kuita wachungaji maumbwa, muache kutukana wachungaji kwa sababu ya yale maneno mnaongea. Hata kama upendi mtu, hata kama ni mfalme, hata kama ni nani, washa kutukana watu. Mungu ni wawifu. Na usione unafurahiwa na watu kwa sababu unajua kuongea kwa mitandao. Hiyo inaweza kuwa ndio mwisho wako, na hiyo ndio kifo yako. Nimeomba na nimewasihi, na siongei tu kwa kanisa, na siongei tu kwa wale wako Kenya. Please, please, please. Sijasema wachungaji wote ni wazuri, na sijasema wachungaji wote wameokoka, lakini wacheni na mambo ya wachungaji. Wacheni kuongea kitu ya kuwatukana. Nilisikia hata ushugu mwisho mmoja akisema aliitwa ubwa. Kuna Mungu mbinguni. Usiwahi chezea mafuta hata kama ni ile ya kasuku, hata kama ni hata. Ikiwa imetokana kwa Mungu, ni hatari na ni kifo kwa maisha yako. Nimeongea hapa, hata kama utasikia nimeongea mbaya, hata kama itakufurahisha, unaweza ongea kile utaongea. Lakini mwaka huu kuna Mungu wa kulipisha, na Mungu hata haibishwa tena. Mungu hata haibishwa tena. Mungu hata haibishwa tena. This year kuna Mungu atatetea kazi yake.